बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद कचहरी में हम मौजूद हैं। यहाँ पे थोड़ी ही देर पहले शहबाज गिल केस की समाअत हुई है और जुडिशल मजिस्ट्रेट मलक अमान ने जो पुलिस की इस्तदा थी उसको मुस्तरद करते हुए शहबाज गिल को जुडिशल करके जेल भेज दिया है। शहबाज गिल के वकला की इस्तदा भी यही थी। आज क्या आर्गूमेंट्स हुए, आज जो है वो कमरा अदालत का माहौल क्या था जब शहबाज गिल आए और कमरा अदालत में मौजूदगी के दौरान आज क्या मुख्तलिफ था जो पहले नहीं होता था। इससे सबसे पहले जो है वो तफसीलात में जाने से कबल सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ज़राए हमारे ये बताते हैं जो कमरा अदालत में मौजूद थे, शहबाज गिल जो है वो कुछ नाला हुए हैं जो शुरू में जिन दिनों उनको जो गिरफ्तारी की गई, पहली जब समाअत थी तो पहली समाअत में क्योंकि जो रहनुमा है पीटीआई के और पीटीआई का कोई कारकुन उस रोज जो है वो यहाँ पे कचहरी में नहीं आया था और उसके बाद पब्लिकली उसको हल्के फुल्के अंदाज में उसको डिसओन करना भी शुरू किया, या ये कहा कि उसके अल्फाज ठीक नहीं थे, या इस तरह की जो बातें थी बज़ाहिर जो है वो आज जो हमारे ज़राए बताते हैं जो कमरा अदालत में मौजूद थे, शहबाज गिल ने यह कहा है कि इसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है। जो पार्टी लीडर जो बाहर जो है वो इस किस्म की स्टेटमेंट्स देते रहे हैं उसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है और अंदर मुझे ये पैगाम दिया गया था कि आप जिनके लिए कहते रहे हैं ये चीज़ें वो आज तुम्हारे लिए क्या कह रहे हैं, वो आपके पीछे नहीं खड़े हुए, या जहां पे आपने क्या क्या नहीं किया जिनके लिए वो आप जो है वो आज आपके पीछे नहीं खड़े हुए। तो ये एक छोटी सी जो है वो खबर थी जिसके हवाले से बताना जरूरी है, रिकॉर्ड पे लाना जरूरी है कि शहबाज गिल शुरू का जो बिहेवियर था पार्टी का उसके हवाले से नाला भी हुए और ये कहा कि उस वक्त मुझे नुकसान भी हुआ, और ये भी कहा कि क्योंकि जो है वो एक मिडिल क्लास का हूं तो इसलिए क्यों मैं किसी जो है वो वडेरे का जो है वो नहीं ताल्लुक मेरा या खुद वडेरा नहीं हूं तो इसलिए मेरे साथ शुरू में ये रवैया जो है वो रखा गया था। एक तो बात ये, दूसरी आज जब शहबाज गिल को कमरा अदालत में लाया गया तो आज थोड़ी सी सिचुएशन मुख्तलिफ थी। पहले ही समाअत पर जो है वो कारकुनान और पीटीआई रहनुमान ही आए थे, दूसरी पर आए थे, लेकिन शहबाज गिल सख्त जो है वो प्रेशर में थे, बज़ाहिर लग रहा था, और उसी समाअत में उन्होंने ये कहा था कि मुझ पर तशद्दुद किया गया है, मुझ पर टॉर्चर किया गया है। उसके बाद तीसरी समाअत जब हुई तो शहबाज गिल को एम्बुलेंस पर यहाँ पे लाया गया, और जब चौथी समाअत हुई तो उस पर भी ये सिचुएशन जो है वो कोई अच्छी नहीं थी। लेकिन आज शहबाज गिल जो है वो उनको जब पेश किया गया या यहाँ पे इस्लामाबाद कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट मलक अमान की अदालत में, तो वो कमरा अदालत में मुस्कुराते हुए दाखिल हुए, और इस दौरान जो जितनी भी समाअत तकरीबन सवा घंटा डेढ़ घंटा जो है वो समाअत होती रही, इस दौरान भी शहबाज गिल जो है वो बज़ाहिर फ्रेश थे, बज़ाहिर तंदुरुस्त लग रहे थे, अपने जो करीबी हैं उनसे बात भी कर रहे थे, अपने वकला के साथ बैठे कुछ लोगों से बात भी की, खामोशी से बात की, और कमरा अदालत में आज पहली दफा वो बिल्कुल एक लफ्ज भी कमरा अदालत में जज साहब के सामने नहीं बोले। तो ये इम्पोर्टेंट थी आज की जो वहाँ पे एक्टिविटी थी, कमरा अदालत का जो माहौल था वो ये था। आज थोड़े से रिलैक्स भी जो है वो थे। इसके अलावा अगर बात की जाए कि आज हुआ क्या है, आज जब समाअत शुरू हुई है तो समाअत के शुरू में जो स्पेशल जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं राजा रिजवान अब्बासी, उन्होंने जो दलाइल दिए उसका क्रक्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा कि इनका हमने जो ड्यूरिंग दो रोज के दौरान पुलिस जो है वो उसने प्रोग्रेस किया है। उन्होंने कहा कि एक मोबाइल और 4 यूएसबीज हमने एक छापे के दौरान रिकवर की हैं, दीगर भी कोई मालूमात जो है वो रिकवरी आई है जो पुलिस डायरी में जिक्र है, और ये भी कहा कि अब हम नेक्स्ट फेज में जा रहे हैं और इस केस में मजीद हमें तफ्तीश की जरूरत है, मजीद तहकीकात हमने करनी है, मजीद तहकीकात को आगे बढ़ाना है, इसलिए 7 रोज का जो है वो फिजिकल रिमांड दिया जाए। तो ये उनका आर्गूमेंट था। इसके अलावा उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि अदालत ने जब पूछा कि एडिशनल सेशन जज ने 48 आवर्स का जो रिमांड दिया था वो रिमांड खत्म हो चुका, अब मैं मजीद रिमांड कैसे दूं, ये सवाल था। तो उन्होंने कहा कि एडिशनल सेशन जज ने आपको रोका नहीं है, आप मजीद रिमांड दे सकते हैं। इसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था इस हवाले से उसका हवाला भी अदालत के सामने उन्होंने दिया और अदालत के सामने रखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भी पड़ा, एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी का ऑर्डर भी अदालत के सामने पड़ा, और उसके बाद उन्होंने ये सारे आर्गूमेंट्स किए। तकरीबन 35 मिनट जो है उनके आर्गूमेंट्स जो है वो जारी रहे, और उसके बाद जो मुख्तलिफ फैसलों की हवाली जो कापियां हैं वो भी अदालत के सामने रखी। उसके बाद जो है वो शुएब शहीन वो आए, उन्होंने आर्गूमेंट्स देना शुरू किए। 3 वकला जो है वो शहबाज गिल की जानिब से उन्होंने आर्गूमेंट्स दिए, एक फैसल चौधरी,
شعیب شاہین جو ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں اور تیسرے جو وکیل تھے وہ علی بخاری. سب سے پہلے شعیب شاہین آئے, انہوں نے کہا کہ ایڈیشنل سیشن جج کا جو آرڈر تھا 48 آور ریمانڈ کا, اس سے بیانڈ یہ مجسٹریٹ جو ہے وہ نہیں جا سکتے, اب مزید فزیکل ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا. ایک ہی نقطہ انہوں نے سامنے رکھا. دوسرا نقطہ انہوں نے بھی اور فیصل چودھری ایڈوکیٹ انہوں نے بھی عدالت کے سامنے رکھا کہ اس میں باقاعدہ طور پر انکوائری جو ہے وہ انکوائری افسر جو ہے وہ تعینات کرنے کا آرڈر ہو چکا ہے ٹارچر میں اور تشدد کے الزامات ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کا ریٹائرڈ جج جو ہے وہ انکوائری اور یہ تحقیقات جو ہے وہ کرے گا. اس حوالے سے انہوں نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ جو اڈیالہ جیل کی رپورٹ ہے اس کو بھی, اس کے حوالے سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ جس روز جو شہباز گل ہیں ان کو اڈیالہ جیل لے جایا گیا تھا 11 یا 12 اگست بنتی ہے, تو اس روز جو ایگزامن ہوا تھا, جو رجسٹر تھا اڈیالہ جیل کا, اس میں بھی تشدد کے نشانات کی نشاندہی وہاں کے جو میڈیکل آفیسر ہے اس نے کی ہے. تو یہ پوائنٹس تھے جو عدالت کے سامنے رکھے گئے اور عدالت کے سامنے باقاعدہ طور پر جو سیشن جج ہے زیبا چودھری, ان کا آرڈر انہوں نے رکھا اور یہ کہا کہ اس کے تحت کسی صورت بھی جو ہے وہ ضمانت جو ہے وہ اس کا فزیکل ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا. آج جب سماعت شروع ہوئی تو شروع میں ہی عدالت کا یہ جو ہے وہ عدالت نے یہ سوال جو پبلک پروسیکیوٹر ہیں ان کے سامنے رکھا کہ آپ یہ بتائیں کہ جو 48 گھنٹے کا ریمانڈ تھا اس ریمانڈ کے بیانڈ ہم کیسے جا سکتے ہیں, جو ایڈیشنل سیشن جج نے دیا تھا تو اس سے باہر کیسے جا سکتے ہیں. تو جو رضوان عباسی ہیں ان کی جانب سے عدالت کو اسسٹ کیا گیا کہ آپ بیانڈ جا سکتے ہیں, آپ اس پہ ریمانڈ دے سکتے ہیں, اس میں کوئی جو ہے وہ دو رائے نہیں ہے. اور قانونی طور پر آپ میں جو ہے وہ ابھی تک 4 روز کا ریمانڈ ہوا ہے اور میکسیمم 15 یا 14 روز کا جو ریمانڈ ہے فزیکل ریمانڈ ہم لے سکتے ہیں. اور اس وقت تک عدالت کو ریمانڈ دینا چاہیے جب تک کہ جو تفتیشی افسر ہے وہ تفتیش کے حوالے سے مطمئن نہ ہو, نہ بتائے عدالت کو کہ تفتیش جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے, تب تک جو ہے وہ ہمیں ریمانڈ دینا ضروری ہے. اس کے علاوہ جو میڈیکل رپورٹس تھیں وہ بھی شہباز گل کی سامنے رکھی گئی عدالت کے سامنے. اس دوران جو پروگرس رپورٹ تھی وہ بھی سامنے رکھی گئی, پولیس ڈائری عدالت کے سامنے رکھی گئی. اور آج ایک اور امپورٹنٹ چیز کے جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اسٹرکٹ آرڈر تھا کہ کسی صورت بھی ٹارچر یا تشدد نہیں ہوگا, ایس ایس پی رینک کا افسر جو ہے وہ سپروائز کرے گا, یقینی بنائے گا کہ تشدد نہ ہو. اتنی ہائپ تھی, ہائی کورٹ نے نوٹس بھی لیا, اب انکوائری بھی ہونے جا رہی ہے. تو ساری چیزیں ہونے کے بعد آج جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ شہباز گل کو ان 2 روز کے دوران ان پر تشدد نہیں ہوا. تو یہ ساری سچویشن تھی آج کی سماعت کی. اب جوڈیشل کر دیا گیا ہے. شہباز گل کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد دائر ہونے جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں آؤٹ کم کیا ہوتا ہے, کیا عدالت یہ جو ہے وہ ضمانت دیتی ہے یا نہیں دیتی. تو جو اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. بہت شکریہ.